لطيف. استغفر الله العظيم. Msiji para armai hotel ini rani. Why
عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله. إخواني في الله، إني أحبكم في الله. وتكفوا وإسلام وإيماني وجمالف. Je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tizingara tasbihi mbili leo hunkode. Tizingara tasbihi za utasbihi Mwenyezi Mungu ya ukayende mhu, ya ukayende urinike marziki, yende uri hifadhi, yende uri virilio, kabatu joshinda ritowe roho watsinaye idhini ya hahiyeye Allah. Tizingara remengosh, remendruat, tizingara ze tasbihi nirongowe leo. Leo tizingara tasbihi mbili ho mihono. Zinunga mzijua uzohambwa tasbihi. Za utasbihi Mwenyezi Mungu, za utukuza ya Rabbul Alamin, za urahata Mwenyezi Mungu, za honesa wa utukufu wake Rabbul Alamin. Tizingare mihono iyo miili. Nimrongozeni usiku wa leo nturongo wa dzina la fundi Jibril. Leo wa darasa hele dzina la fundi Jibril. Leo wa darasa hele dzina la fundi Jibril muto wa darasa. Yonde gazi ya hangu to wa darasa. Yonde gazi na soma huelezeza Mungu na mtu. Kabati nongo za paronizia ntelezeza Mungu na mtu. Ato wakati na kahoprizo na fungwa, sika utowa darasa hoprizo. Sika uhutubile maprizo. Kabati barongo na kamuharai, sika weleza darasa na bunga maprizo. Sika ufanya njema na bunga miyo. Hata sodaka sika uzitowa na bunga miyo. Yabo ina Mungu jokawe fundi Jibril. Ya utowa darasa za dini yondizo nasoma. Ima hahangu pia ntoso manongo za dini. Ijamba fundi Jibril uka jasoma dini, uomri alate kaseti. Ijamba fundi Jibril uka katujua dini, walate kaseti katsinga. Awa katunjua. Awa karanzo utitini hangu ntoka ujumo soma dini. Raile utitini hangu yondeze rogo na zelunga. Ntolunga usoma dini. Rakomori, rende Kenya, ratijida hubi, ra Egypti, haina ntsina kaya hazangu soma dini basi. Kabati ujamba paronona ne soma rongo inroji ya ulima, hau ya usoma ya mekanisi, hazangu ntoka ujumo soma dini ba. Aizo yoni hazangu so tipianga rajua. Yabo ntsonza mtowe darasa mratu mbaka fundi ngujoka uleta afanya 2 heures de temps. Mrazo ya kafundi utowa darasa uranga 2 heures de temps. Atowa darasa. Leo nsaru mwa darasa. Na wanga wa aya za Qur'an izijutilo ba. Abu hadithi za mtume zijouja ba. Shale nsuto wa darasa ukafundi Jibril. Leo nga mrongo hele dzina la prezida wa HR darasa. Nga mrongo hele dzina la he prezida wa HR darasa. En tant que président de R darasa. Leo nga mrongo nsurongo ale dzina la fundi Jibril. Nsurongo ale dzina la Sheikh Jibril. Nga mrongo en tant que président wa HR darasa.
Watukufu nsende hule ngamuhimidiyo Mwenyezi Mungu. Ikawa hajelia leo titimizi 39. Aweze jando. Leo titimizi 39. Leo ndo siku nazalo zijando. Tizalo le 20 mars 1982. Yabo leo titimizi 39. Leo titimizi 39. Ikanga sinamo hata mohani ngardu timize 40 ikanga sinamo. Ngujoleha na moso nsipia. Nga mwanzo nyo nsipia kanga ni tayari mtiye GM ni Joju saye Boeing. Kanga ni tayari. Na mtiye GM yabo haina mngo Erdarasa ya partage video haku au kale unga mrongo hele zina la presida wa Erdarasa. Nga mdevoile sekre mbili leo. Nite signature ya dekrenra. Nitie nirenge dekrete ne. Hele zina la presida wa Erdarasa. Haina mrunge no presida wa. Haina mrunge no ministre wa. Haina mrunge no directeur wa. Haina mrunge no chef wa. Haina mrunge na umera wa. Ngamrengo décret en tant que président wa Erdarasa. Ngamrengo décrété zisinyiwa tena en tant que président wa Erdarasa. Zonde zonrongo njoka kweleza bana basa. Mruna bwe mashishiyondo mria zishi. Mruna buwe matsondo mria nangali. Mria buwe rohondo mria zirenge izo namba. Mruna ishie izo namba. Mruya renge izo namba. Watukufu ekamsaganye tayari msamtia zeje emuzahanyu mpartage. Rahane janji ya ugharimwa ze habari. Ngaromba Mwenyezi Mungu arinike unono na maisha mema na bahatiri waswili omwezi wa Ramadhani. Ngariomba Mwenyezi Mungu yarinike bahati na unono na maisha mema riwaswili omwezi wa Ramadhani. Rijerifunge yetumu ya Ramadhani sonse pia kheri na furaha na baraka na neema na unono. Ngaromba Mwenyezi Mungu sonse pia yarinike unono, yarinike bahati, yarinike maisha mema yili rifunge tumu kheri na baraka. Fundi utirenge minuti utirenge sekondi njia directo harmwaze habari. Samba mina sekrembili nizidevoile usiku wa leo. Sekrembili nizidevoile usiku wa leo. Ngamina signature nra ronjoka uzitie izo dekreza signature. Ngamina na dekrete. Bofungo doto dekrete. Leo ngamwito wo dekrete. Ikema presida udoto wa dekrete. Bahimi presida wa Erdarasa. Ikema ministri udoto wa dekrete. Bahimi ministri wa Erdarasa. Ikema depute udoto wa dekrete. Bahimi depute wa Erdarasa. Ikema mera udoto wa dekrete. Bahimi mera wa Erdarasa. Ikema prefe udoto wa dekrete. Bahimi prefe wa Erdarasa. Haina mndu na ishilie za ndongo zambawa. Ya zirengendo. Ya ishiendo izo kaudo nambawa. Mndu ya zirengendo heba shishiyondo nero. Rahane janji ya ugharimwaze habari. Mjuni bamna yunimenuiti. Okamswanzani nje huinchi. Samba mina sakrabili, sinyaturi ndaru, dekrete nne. Rahane janji ya zarongo wizo. Yezajiri leo. Izo kaziti surprise pour moi. Izo tika uzili ndarangu hali. Yezajiri leo. Izo ti onomazi homofanyia. Shami tika uzili nda depuis longtemps. Dekrete ya tolo ukawazi yeze aktivite za Erdarasa Komoro. Iyo minja kahuilinda leo. Yonja ilinda jana. Yonja kailinda juzi. Yotsi juwaranzi hale. Contrary retare horoa. Minja ka surprise. Akanga mina semeni banu. Yela pitali ya nzui wa homtsamdu ya washilizi hilo. Na yonja mwambia. Basi na yin semeni ba. Ile
ya pitali wa home tsamdu wa shidi izilo ukakenoje wa haraha mpaka watilo akorina ministeri na fijo ngeiwa ninjamwambia hizo ngizo na yiseme ninjamwambia ni zenongo kama njajomba rongo kama njajomba habari le shirika la bidilandisa ya fondation ya hela pitali wanipara wanambia rambilo resilience karna udwarandise fondation resilience banga vo dossier na papier ijoka usinyewa neze ministère ili ruhusu alafu rambilo relini siwambia mtejitabishi mimi yonga sina yusemeni siwambia mtijitabishe mlindi papier mtijitabishe mlindi dossier ikanga mlindo dossier nge mwandise hazi kena uroa ikanga mlindo dossier kena uroa yonga sina yusemeni jao siwambia yabona mtozia hamna muda ritulie mbabi ngerje rifanye shamtsilinde dossier wala signature bakena unika mnoniki wayo haizo ilinjio harimwaze puwe na nzoni zambe ze signature na nzoni zitowe leo neze dekre na nzoni zirenge haina mruishi yenu ukazinu minja ka mjeni zinchika uzili besanga mweshele yao ka emezimili ya vira ngabo wandu na majournalisti na wandu na paji wakaujabanu wakahundea na unikazandrabu na ukazambabangu ndrabu na uridea na urisafi simwambia ni ukana na rutowe fatiha mguya venuwe walivao wandu wane mapesa weha Facebook waje warideye bawanu kwa tsu jendesa shawanu ngwarumwao ni wandu mguya wa venuwe kanga mweshele yao ujojo uteje emu yao bof leo tsamba mrongo wo sampeur leonga mrongo wo sampeur au kama utwazendara samika doka muharana mndu mikelezeza mguna mtume mika doka muharana mndu simwambia nukana mtireponde Mungu mtijibu Mungu bamnyezi Mungu ngujovenua ezabandaya simwambia niso na bondo erdarasa ngamjoka ne mwambia ni nrongo zoka zevere muda zotsojiri zabarindi wo Mwenyezi Mungu da ujue taufiki yanika je au kamtume hazamba ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah arimwa riwaya fa innahu yatakallamu bi nurillah mtume hamba na mdota hadhari wa ulime wa mwanadamu ya amini Mwenyezi Mungu yajitolea hedini ya Mungu bawo yewona henuru ya Mungu yeurongo wa henuru ya Mwenyezi Mungu yazamba tsidame yazamba mtume Muhammad ittaqu firasatal mu'min ittaqu firasatal mu'min na mdota hadharie firasa ya mwanadamu Islamu yajitolea ratasira jio ramasifu hasibabu yeza Mungu bawo yujwa harongowa zila wa he nuru ya Mungu zotsojiri aizo yotsi mpaka dambe izo za example unganyenezo izaheze misi na zamba kawaja babiri mehamili zijiri zo na zamba waja waka uhanswa misi ya nyumeni zamba zijiri waja iza tijindri ni zamba zijiri haina niko uzamba nyetsoona zotsojiri amshukuru Mungu ya jelioka yihamba zenrongo Mwenyezi Mungu ajela zijiri aizo ilini njo harimwaze puwe nraro nlone zona nzone lezeze sekrambili leze dekre njoka urenga dukana buwatukufu Islam minsurongo wa hausiu ntsina usiu gamikal shanga mrongo hele dzina la he president wa Erdarasa nsurongo wa dzina la fundi Jibril mikal sikanza mbia dukana zila na mwambiani zija simwambie nuka uwandu wa heya ubanu ma journalisti na fijo wendeya wedeyo hatu walangu aliwao mapesa warumwao no warumao uwandu wa huu wa siasa ya weshelengu jotaje mubale
yeweshele mdo tajimu bala simwambie nuka warumao wandu wa siasa na politiki wariao kabanu fundi ngwanzo ajake prezida warau fundi Jibril wandrau bof amsubutina be wandu wandrau bof leon tsukashe wandu wandrau bofu ikaerda rasai wa solidaraja serikali ngeona nao ifanye bunjilio na renio ministère itowe décrété officiel ministère yabonga sina point zero wandungu warirao bof yabonga sina point zero wandungu warirao ikakatsina puwa warukwada joka na hajanasi hatema lideri wa Komori walo Faransa wakama gouverneur wakama ministre wakatijija no wakama depute kujaporesha serikali ya wonana na maministri warenga dekrete ukangwa wazililia wa wabloke wa wamenyele wa wazililia haukakwatiwa haranao waona ukakwatina force watiwa haranao maana kuna uona watsangaye watowe dekrete zahao imana ujaparo na wala warume Komori ma gouverneur walo Faransa walo Larino walo Komori atanga walo Komori ma gouverneur na ma député na maje wa opposition na je ujaparo ishia waona na ministeri watolwa dekrete ya ministeri warozishia parisha opposition waona na gouvernement na ministeri waona na watu wa dekrete wabloke wazililie watifanye ndongo warozishia waisha mna noti mratifanye maandamano waisha mna noti watifanye maandamano sha dekrete za juu dekrete yabone soka wandungu warawo mndu erdarasa ngasina puissance ngasina poids wandungu warirao ngasina poids erdarasa wandungu warirao sikahanza ntimizim na sualawo ilini njiyo ukarimwaze puwena nzao ni njia basa ilimu ishiye izo nanzo name neze dekre nanzo nzirenga basa neze dekrete njoka uzisinya basa nzirenga sena dekrete na signature njoka uzirenga shatikanza ni mweshele zenu ka zila na mwambiani zija zivenwa yabo maudume wana journalista haba na ndenga mjamba zinufunda rambiazo ukana wajo uvenuha o warumao o wanruanu retowe fatia ngwa wavenuwe haukana zika uruma wanruwe ni kwa mapesa we ridea we rimenya ukasi wedzi sijau sina nrabu sijau si garitsa wawo ritawat jije yani warimenye alafu wao no katujuru erdarasanga si force tujurunga sina force tujuru kartu décourager tujurunga ravancer yeso ni suendri zeduwazi waniso waheza wojuze wa venu wa direct zedua zaniso venua owandu direct warumao owandu na walibe mapesa waje wadoride ya na urikazaze ndrabo Mwenyezi Mungu china zimshindao kumfaya kuona kawajabira 2 mois hata habe haze sekreza kawajabira 2 mois habe haze sekreza Rabbal alamin haizo ngamanzo wakati hunu ni mwelezeni ngamwandiso zepu enraru na mwambia ni nanzonze towa basa ngamwandiso zepu enraru nanzonze towe abasayi mrani shiliendo watabafunda hausiu nja hausiu chatambale omrongo hele dzina la prezida wa erdarasa yawa miksorie mikosantre funda mjo jwani someze aya za ulila rilile za utsehari tsehe chatambanga mrongo hadzina la prezida wa erdarasa yawa prezida kangurongo yurongo wa kiprezida yurongo wa kidhamana tsambanga mina sakremili nzi devoileo ngamina na dekrenra runi zito wao
ngamina na dekrete nne njoka uziranga basa fundi andisa ngamjeni numero 1 rana jajaze dekre njoka uzirenga ngamjoze sekre mbili ranzi sekre ya mwandu sekre ya mwandu sekre ya mwandu mimi fundi Jibril ili njo utowe sekre amtendezo aya Qur'ani ranzi ngentowe sekre mtume hazilo yatsende ya sujudi ugharimwa eyal Kaaba Abu Jahali Abu Lahabi wamenasa mtume ukangwa jumu wa yafe wajohumraria wamrende tsihindo hosoni mwa Kaaba yatsonende Mwenyezi Mungu azubisaze aya zilo gharimwa Iqra amwambie afara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla engo nimru wanzo yaziye mwanadamu yatsende ya swali au amara bitaqwa au mranzo amrishe njema yafanya njema uzilo basi ze aya zendelea Mwenyezi Mungu amba kalla utikubalibo mtume humenasewa hushangaziwa ukautendewa swali wafanya njema la tuti'u utimtoi wasjud enda waswale zijoka ujiri enda waswali wasjud waqtarib enda swali utsengele tsena uhundeze radhi za Mwenyezi Mungu mtume hambiwe aya kajaka muhara na wamenasiwa kangujo ulwa yafe mtume hende Mwenyezi Mungu mnusuru haveheza khairi hanusuru mtume sallama aizo ya sakre nanzo ni yambe numero 1 sababu na sakre mbili na signature ndara na decrete 4 ya sakre ya mwando nanzo ni yambe watukufu madhamana wa siasa maministri madepite yade sakre ya mwando watukufu maministri watukufu madepite watukufu maprezida erdarasa sikardonjari mwa siasa erdarasa sito opposition siti serikali singarisaidia wa umma no walo harmatabu na hueleza dini ba yasakrana nzondi mnekeni mtsirinjie zerongo za hatu za erdarasa risaidia wa umma yezemalinga ziloda hubi amdojibule swala ilo katijari mwa zedekre zemali zinu zilanda hubi amdojibule swala ilo katijari mwa zedekre serikali kwa tujwa zemali izo ndrabo zabarindi tuliaba mjoka utowa ze proof tsambali onga mtowo ze secretary serikali kwa tujwa zemali zilanda hubi izo ndrabo woush kabatsi mrujwe zemali za erdaraso mala zila wawo plus rane serikali ondu wajogo mali zemali zila wawo plus rahana hina mwanadamu lo duniani fundi amjo wasule puwe amjo wasule puwe hiyo keserikali ngwajwa malaze maliza erdarasa zilawa na ngwajwa wazibe hao fundi leo ngamrongo hadzina la presida wa he erdarasa presida wa he erdarasa nitowe titendeze sekrenja hine timizi nambiye ma ministre ma député e gouvernement watukufu mtsirinjie erdarasa zendongoza hatu risaidiao owawade nezirewe na misihiri na madrasa haukasi tuondo wa siasa si tuondo opposition tuondo wa serikali haukeka mrinjia mrizia kawana ukashua ngamjoni force mimi ni njari mwe siasa haukabunge bidio ni kundeze mwaye za udefande ye maislamu ne mafukara ne mayatima ne dini ya Mungu ekamrizie za Mungu yonde sekre ni mwambia woni ya mwando mtsirichonge rinjari mwe siasa mtsirichonge rijivuriza harimwa ye tere ya he siasa auke siasa ngarjo hishinda mitimru wa siasa mtsutsa ha siasa erdarasa siti wandu wa siasa siti wandu opposition siti wandu wa serikali na mrebulie zendongo za hatu refanyao za usaidia wawade ni mamaskini ne zirewe mtsirinjie mritabishi
bekari wono mrinjiyanga mwanzo mrizilileza mnguna mtume yaboyo hambwa rikazwa letambo bano suwari jisove suwari tsinzo rife aukeza mngu karna uzipulilia za usaidia zirewe karna uzia za usaidia wawade karna uzia za usaidia maendikape karna uzia arjo usaidia desho rikazwa bunduki bano uqsimu billahi al-azim ngamlabo Mwenyezi Mungu yaumba ye dunia rabbil alamin ekarika usaidia zirewe na wawade jana basaba ngarjo augmente risaidie wench ekayema representa walo moroni ngo waharawa zilo watijorengwa wafungwa ngarjo dobeshe yaye zirewe ne wawade zemali directi wenda werengo post ye jornikiwa yafanye video harimwe telefoni gujonere yanga mjo publie direct besenga mjodonjo malahoni mwe woha ema maskini ze mapesa hizo besenga mjodonjo malahoni mwe warengea yema yatima ze malirjo wanika ngamjodonja mwe warengea ze endikape ze mali ho malahoni shauka karna uzitowa wala karna uzivea uqsimu billah desho tsikazwa bunduki bana yelendiyo shawo ngamjobe ha mapesa komori yelendiyo shawo maudu dimash lwende mjobe ha mapesa yemoto mumbeni ngarjo kumbesha mapesa yemna indikape moto indikape ulo mbeni yemwana mshe ya njamro eziungora mnika 2000 jana ngarjonje za mapesa rimnika yabaheziwa yemdzadze ulongwa nkulo no wanaziwana ngardombeshe mapesa ngujo pashia nabo tsindawo basi nsutore ya serikali wala nsutore ya guvernema au kama nsina jeshi nsina mahakama nsina prizo serikali karisera serikali ye karisera serikali karisera serikali nganyina jeshi nganyina mahakama amdo jompo wanru waje wani torture wani uwe iyo ntsina uzi amdo jompo we ma agent secret wantsahe wani uwe iyo ntsina uzi tsena mjo karade katsi ulwatsi fuhedi ni ya Mungu ukanga mwanzo nsaidiyo umma wa Kiislamu tsena mjo lalani fe tranquille wallahi kati parsa mrondo aliye madhambi ya hangu ay ngamina madhambi menji sijojibiwa mrondo aliye madhambi sijojibiwa ni hundra mrondo aliye madhambi ya hangu pia tswake manende mrahafu ukafulani hantolero hantowero haraye madhambi yao yomi idomba duka ya rab ni pule mru wa jahannama ya jamro ale madhambi ya hangu nende mrahafu yomi idomba duwa hiyo of midombe duwa kamungu yani puli ya mru wa jahannama khalidina fiha yani pule mru wa Abu Jahal na Firauna na Hamana ya jaya nroliye daraki hangu ya nroliye madhambi hangu pia enswakia yomi domba duwa aizo minja jokanacha wala min Suria wala unkane hajo kagojo uloya yomi domba duwa ni uloya hedini midomba Mungu haizo ntimize sekre ya mwando njo uje sekre ya bili nitoweze dekre au katsaba mina dekre nrar njoka uzitowa na dekrete nne njoka uzitowa basi ngamtimizie sekre ya mwando watukufu serikali guvernema nyido wananyasi nyido wahu watu nyido wanashe watu mlohari mwaze ministeri mlohari mwe madepite mlohari mwe ministeri mlohari mwe madirekter ngarimtsahao mkera mrirenzi tranquili erdarasa na mrirenzi tranquili rifanyeze nje marifanyao aukesekre ni mwambia one ekamrizililia yeza mguda mtumeriti saidiyo watabi hao basi ngamjuri force rizube harimwe siyasa pourquoi hakuwa katoka batishua karna ubulia wa wadengu wa fauna nza ya rizilo arti wasaidie
karna ubula zirewe nabo kamna wanika ikamrunguriziyo enarengezwa mana wanike imameraho mijini na warengezwa mana wado saidi yezirewe hizo ima prefe warengezwa mana wado saidi yo wade wao basi singarjo saidi yansi zinroje darasa sitimpaka Komori dunia ngyo inja jwari saidi ya Tanzania jwari saidi ya Zimbabwe jwari saidi ya Malawi jwari badisensi zulori mwatabu maskini ngo wenchi darasa singa sina shuwazi nji darasa nga sina shuwazi nji za ufani darasa inu registrewa arumwe serikali ya Faransa inu registrewa yeze malinga tulaba mjoko jari mwepuwa yeze malinga zilonda hopi ukai Komori serikali ngwazi juma laza malizilewa mjoka uzamba wazi juondro rahanami wajuondro plus que moi amjoka ujene mwenu kutoye shara hambabiti na merangu ntimize puwe merangu ntimizi ye puwe yinu aisu ekamu warengeze zomani za usaidi yezirewe owa wade mayatima owa koza warengeze zomani ukahaida nyumba ijunja mro ngwajo washiye mro ubnike mapesa singarjozia sikartina perte singaranzorunda ajiri shabari singarlomba hindu ondolo Faransa ni mrungu lomba hindu dar sasa ni mrungu lomba hindu ngulo wajoka uperte ndo walo Komori wanajoka uperte walo Komori kabwajilware maucherwara walo hasarati dasi bofu wajilware darasa wazilo sikartina tamperte sisa rejorengeza maliza hatu urirumie bofu mamdo jondrenge mapesa hangu uva mruni kule magari na makatikati abo tiliperte mamdo jondrenge ni kule makatikati mimi darasa zila ritohe ni mdo jondrenge kule mnagari ya lilave abo wano watse hawa jibi wao wanateze kaseti harijibiwa wanu sikartina perte seisira mbilo mtito mapesa ya hatu ekamrazi ya hale kezemesha ya hulo na makatikata buwa na maduka namba yabo riliperte abo mrubuji wajoka ula perte do walo Komori watabiao wajoka ula perte da wala mamaskini dezirewe de wawade watona mru waangalia de wala wanzova hiziwa watona mru watona mba mru de wala wanja mru za nyumba de wala wanja ye maji de wala mwaza wajoka ula pesha tsila sir darasa singarfanya wa Mungu singarazorunda ajiri shasikarsina hajana dunia de kadunya tujorangaza mali zato rirumi haizo yabotikanza ntimizi yepuwe hiyo ngamjwari mwepuwe yabili tisati timizi yepuwe hiyo titimizi ukana ilinzi jo repete titimize puwe ngamjwari mwe sekre yabili sekre ya mwando nimwambie ni mazamana sisi darasa sitondwa siasa mifundi Jibril ngamnijua ni wandu wa siasa ngamnijua mapolitise wa Komori ngamnijua gouvernement ngamnijua ukamimi timru wa siasa mikado njaru mwa siasa mikado njaru mwa politiki mikado javano ne vumbu wa serikali kamjaparo na javano na mvumbu wani kama ministri na madepite jamais kamjaparo javano na mvumbu wani au kama timru wa siasa mimru wa dini mguna mtume resaidie uislamu wa production aizo na mrirents darasa tranquille mtsiripuse rijonjaru mwa siasa okay kamrisa sanya bana kabati shuwa gajobi dir zubaru mwa siasa nekari zubaru mwa siasa ngarjo kumshindani wallahi besho mtson desinye hawazimtar mwa Facebook besho mtsoli be ma journaliste kanyi waliba 2000 euro hawunyi waliba 20 euro mtso wenjezi zamwalibi haina mru 2000 euro hake yabanu haina swifa nika wantangazari mwaze tele haina mbina jauna jau wakati rjo majori zubi sarmwe siasa rjo mshindani nanideziwa hata nantindwarma magazeti hata ye maduina wake wenji hata sho wakati na jozubari mwe siasa ekamwa jonshinda wallahi alazim ekamwa jonshinda namkene mali hata bahati mru kaiwanile namkene mapesa hata namkene wandu hata namrenge wandu hazini hata namuwe mashirika hata so wakati na jifuriza mwe siasa ekamwa jonshinda jamais kamjajo nshinda tena msubutina be kamjajo nshinda ekati ni dubi sahari mwe siasa sijumshinda ni hule tena tijumrema ni kapa hule
yotsi leo ritoa misaada yorangu hale na kufanya mihadhara komori ho mijini wandu wakaenda hemindu yotsi leo tunafikiri kama na misaada inunga rifanywa kampani inunga risaidia wandu ha Mwenyezi Mungu inunga risaidia wandu ha Mwenyezi Mungu basi sikatina haja na siasa wala politiki wala mtu anzani ke president wala minister mtu anza siasa aizo sikanzani mwambieni epo hiyo sitimizi epo hiyo na mkirati tena na mkirati watukufu na mkirati tena mkirati mrihensi tranquili yani kwa kili hakana mbabi sitimize epo hiyo na mrihensi darasa ze activite za hatu ndongo za hatu mtsaradiranje si karjanja ze siasa za hanyu karja paro njia ndongo za opposition kamja paro nanja opposition wala ranja ndongo za maandamano nikamdoro na ranja maandamano kamja paro na erdara saranja maandamano si faransa tsidobonze singa ndongo za hatu za dini za Mungu na mtume mtsije mrizililie za ndongo za dini za hatu baizo ngarjo katarirife yongarjo katarirife ikamrizililie ukariti swali tifungetu artisaidie maskini utabiho artisaidie irewe artisaidie ndikape yabangarjono kabanga mwanzo mrwori fe kartina shwa ngejo bidio 14 jar mwe siasa ilir defende maskini ilir defende zirewe ilir defende watabi hao aizo na mkeradi yani kwa kili hakana mbapi na mrenzi tranquili mkene siasa hanyu mtsiritabi sharmaza ndongo za Mungu na mtume mtujoripu ser jubari mwa siasa na sikartsanja jubari mwa siasa sekre ya bili ilinendeleye nitimizi njo urengaze dekre na nzonzirenge sekre ya bili sambami na sekre mbili na dekre nne na dekre ndaru na dekre tenne ambezano de vite fait haraka sekre ya bili sekre ya bili sekre ya bili buwatukufu na nzoni mwambie buwatukufu wa kheri wa imani wa jamalifu sekre ya bili na nzoni mwambie watukufu mavomana waheshimiwa wa baraka sekre ya bili ni mwambie ni ndo mwelewendo ngamjo ujua mtowe papie na majeishi mwende mwaziela pitaliti wao yahasara ya ho walo ya wajoka nza warumilio ngamjo ujua mtowe majeishi na jao mwende mwazie misihiri ya Mwenyezi Mungu itiwa yabo yamferi ya hemijiwe kawabulie misiri ya wezilo ngamjo ujua yende de sekre ya bili mtojua kangani na jeishi ngani na military ngani na mahakama ngani na prison ngamjo mtowe dekre maudu botasi mwambe funde jimbirilo ngar mtsa mjomto dekre maudu amberi mpulia wandondo amuwe bikabasa mushkila bikatsula kabata mushkila la minja jori kamrani watifu jamais ngamjo ujua mtowe dekre na majeishi wende wazie la pitali itiwa wende wazie misihiri itiwa wazieze madrasa zitiwa izo nje haraizo she sekre nanzoni mwambie sekre nanzoni mwambie erdarasa karna uzia usaidia wangu na mtayo hoitwa nendo ejorizia erdarasa ritisaidia ndongo mbili basi karna uzia ze materiali za home jini honga rjo uzivea ngamjo uzia misiriti wa shaze materiali ngarjo uzivea ze materiali za hela pitali ngarjo uzivea ngamjo hala jeshi lazie shangarjo haze materiali namrenge sekre yondo ngarjo haze materiali za hemi sihiro meji ngarjo haze materiali za heze madrasa ho meji namrenge sekre yondo hoitwa ngarjo haze materiali za heze la pitali reya mtsamdu ya washili reya nzuani ranzori wake reya mwali ngarjo ngamjo majeshi wende wazi yenijio waundo wajuji daili ikawa zililwe la pitali hao yabidiwa sofo wadewa hao undo wabidiwa jidaili shatsinda serderasa sasa tunga tusaidia ezabaki awezo za wawade kama ndemu mwabohe mapesa wajuni kwa wende wapashie mwabohe izo za hao undo wajuji daili izo sikana uzinjeri darasa kamji ubeshe wasima
yeshefa mji arenge sima leta izo za hondwa mji hondwa joizo adufanyile shefa mji nabiyana mji wenu ekayemera wa hele bavu henda renge sima na mtsanga ya mji fulani wa madrasa wazitamro waleta yabondwa jua wo mji uwe dawe nemera hao yabondwa jua wo dawe ne prefe wa hao jobe hawa ndonde warenge sima ye wailata ondwa jua wo jobe mamru wende warenge mtsanga wo waulata abo yafera ondwa bidi wajua kati wajida iliyoka omsiraha tukartuzi sheyo tsindasi mtulofikiri kama ngamtoka urizililia sisi no abo watoka udai tsinda sikarna ujwa bandridai sikarna ujwa ridai bahari ngabo mera udepite undobi hamenye mtsanga na sima za hendari mwa mji wazilili wa msihiri no yetsafera atu sisi yafera homji yafera homji ondo juhima wajida ili msiri wa owenyenda petali ondo juhima wajida ili mitsina ujabanu ndaili wando mtsamduka wadayenda pitali hawaiwa ukayonge wa hoya washi yotsi mtsamdu washi yoyake washili nengazija yotsi piyane kumo ondo ajuji dailia ekawa wono wazilo yasaraha sit shangara tube kaze material kwana hamba erdarasa karjabe mbabi yumruna ju ngwajo uzilo wakubalitsi wa sheza waha ngajuzibe eza waha ngarajowe kwana hamba keja wawa imanazi material kasjenda ngwajo hamba wabeshwa jeishi zilo hauowo womafenya wadaza wazililiwe lapitalia haumji fulani womafenya wazililiwa umsiri wa hauka uja wawa ze material zitsambazi yonfera yotsafera chasisi ngarajowe haze material aizo yonde secret ya bilina kanzani mnike fundi beza wavanse sheleze minuti ili nendeleze minuti bwatukufu wa khair nsijolatsa wakati nsijumlatiza ni wakati njo wasulu harmaze dekrete okaizo ndezilonziro zani saze sekreze mbili satsizitibizi abanga mwanzo njo harmaze dekre zenra dekrendra ikatsilo harmaze dekrendra njo jarmaze dekrete njo kauzisinyelewa dekrete nne ka ministre uranga dekrete president uranga dekrete député uranga dekrete tusima president yardara sasa uranga dekrete aina mndreno president wa aina mndreno ministre wa aina mndreno député wa aina mndreno bano wa aizo watukufu sasa timiza ya bilibu watukufu ya ukana ngarjobe kaze materialo mijini ngarjo uzibe ne misada ya hezirewe ngarjo wabashe sambanga mjoju wa mziye yema representa uka walomoroni ukagashi utsende utujorengwa iyo ngarjo amba na mrenti mtujorengwa abderemani ziya ngarjo twarwambye kana mvumwe mbaba sitso beshowa wande direct sitso posize mumade ende yarenge mapesa hola postu ho bank hey nirjomo nange mwade sitso mbeshe mapesa yekarenge yafanya video ya Nick niti tsena mjoze biblia ze video imwade ngutso jofanya video why simpaka wende mndu simpaka wende ma representa simpaka nzuwani wende ma representa simpaka mwali wake ma representa simpaka wake television special eni mndu ngene telefona hoda hoda simpaka wa Facebook FM wala rtamsembeni wala rtamstress no Seto posize mwade yafanya video ya nereye mitso biblia. Tsami tsati parse mapesa. Wakati hiyo mwende mbohe mapesa hoda hoda. Wakati mwonekezi rewongo ajo kirwa bohe mapesa. Wakati hapo ngarizozi wabaki. Ye mwade yanja mro arengo mapesa afanya video mitso itabana. Sinikwe mapesa ni erdarasa mondo na pashi nende. Wakati hiyo mbeho wandu nelejeshi wanjoma la honi wawabohe mapesa. Wakati wa donjoma la honi. Abuyo kayo karna uzi au kasi kartina mvu se kartina jeish se kartina mvu wala kartina jeish wala karna ushinda rizi kampo wandre mamere ma depute ma mere ma prefet ma jeish wanjoma la honi wanwambia heni mirewe ngabo irewe mumjini hunia saido mapesa miarenge ngabo mendika petso mumjini huna nukama pesa nzo apashie mboshea ayo karna uzi abo izo zibakia irewe no how
zesibakia wa mji wajoka ubulia shairewe shijeshi bohe mapesa asaidiwa na ikatsina mtu hizo karna uzinja hizo karna uzinja watukufu wa kheri wa imani haizo ngamjio gharimwa ze dekre sastimizia ngamjo ugharimwa ze dekre zendaro chasa stimizia bukanda singar dobesha o wawadi jo wabesha wala karna uzi fundi ngamjo gharimwa ze dekre zendaro ukatsamba ntswanzendrenge dakika zinji beshwa satfanya 50 minutes chantswanzani waswili darasa ya 2h det ukalewo mintsurongo wa Sheikh Jibril leo ntsurongo wa kifundi Jibril leo ngamrongo ki presida wa HR Daras ngamrongo wo presida wa HR Daras presida wa HR Daras chantsurongo wa kifundi Jibril yabongo joka baze minuti gizo fixe kazina ujaza ndeseje décret numéro 1 ngamtowo décret numéro 1 amto décret na genjarma de décret numéro 1 ye mapesa ya HR Daras ya hatu roko usaidio wantu kabati mru ya juo plus itotsi danyi serikali ile mnyajuo rahanami mi Erdarasa sikardoba liya maleti ya mapesa reja airport amushieze dekrendenga uzondra runs ginje dekret Erdarasa karta paroba la maleti ya mapesa kamnaka urambia ukati ka president wa maleti ya mapesa kamna hamba ngabo mru wa Erdarasa ulo marse jojo au turamu au mrulo liyo mzejimba au fulani au mrulo pari jamais kamna hamba ukamwona mru wa Erdarasa jeune au shababi au mru mzaze habala maleti ya mapesa hajaye mapesa yao habalia hajaho aireporoja zingarona mapesa kamtujo iho yala kamjaparo na Erdarasa rabala vedeti ya mapesa ya labushini na Tanzania mwajamba kamtujo iho yala mapesa ya Erdaras yuja harimwaze banki za hanyo Komoro mapesa Erdaras suya poso harimwaze banki za hanyo za Komoro nyinyi mavamana wa serikali mapesa hatu Erdaras supos harimwaze banki za hanyo karja paroba la maneti ya mapesa mjambo kanu mapesa bange mjambo kanu mapesa ya drogo mjambo ya numa pesa ya mvinyo mjambo ya numa pesa ya hibwa mjambe wanua funzu duka si upose mapesa harimwaze banki za hanyo Erdaras Sebas Erdaras ni serikali nyonsi pia si kardonja ndongo za hanyo na mrirense Erdarasa tranquille na mwangalieze banki baizo za hanyo pia sitorea kamjonere ya papie nzima ya 50 euro ya Erdarasa ya la mahala itoti Faransa sitorea ze banki zo za hanyo nilimjua kamba sikartuje ho ya laya abo mswiba kaze banki za hanyo kamtuje mapesa mahala ya wao ya roha wao ilokafa la yoti 1000 euro yoti 5000 euro sha milioni za mapesa kamtuje ho zile wao ilokafa yabo mrungu jo pataibu ya serikali yabo mrungu pataibu yenzi yabo mrungu pataibu ya serikali yabo mrungu pataibu yenzi ukamilioni za mapesa kartujwa zilanda hubi yo honti na yoti ma valizi ya bali wa yabira ho report yoti valizi ya bira ho na duani shauma pesa jo harimwaze banki za hanyu nyinyi mloni zo yonde biki mloni yo yoti jine pesa ndo bina izo des banki mloni zo nyinyi mjere au mjwao ya nyaa na mahubi yoti 2000 euro yoti 3000 euro milioni za mapesa za dépense 3 millions euro razirumia mwahajana umuhawunu deja ngasina mezimira rubano serumia ndongo za 200 ou 300 000 euro umwezi wabira tabasa deja sarumia 200 ou 300 000 euro 300 000 euro iyo mezimili bagi rirumia 300 000 euro yo 300 000 euro alafu kama pesa
wandu wakene teni mru akawinikiwa sa 50 euro mapesa ungarjao war mwezi banki zake ini mru kawunika sa 50 euro owa wade heni mru ni kwa 5000 euro wala ni kwa 3000 euro wala ni kwa 2000 euro owa jufumo wala ni kwa 2000 euro wala ni kwa 3000 euro yema handicapé wala ni kwa 3000 euro wala ni kwa tijija owa njamndo haina mru ni kwa 500 euro haina mru ni kwa ja zonyumba za njamndo wala ni kwa 500 ja owa heya maji ni mru 500 ja ya mapesa menji milioni za euro kamtuju wazilanda hubi nizonga zijari mwaze banki zanyu ulokafa umsiba iyo 1000 euro iyo tise umusabaka wa Qur'ani rumia 60000 euro izo karjabala rima maleti izo rive har mwaze banki zanyu izo rtobe har mwaze banki zanyu nyinde mlona ze banki hizo nyinde mjere waze banki hizo mwatukufu hizo watukufu wa Islamu wa khiri wa iman wa jamalifu wa Islamu wa iman wa jamalifu ilinjo wasular maze dekrete hizo zemaliza erdaras nyinyi madhamana ngam yajua urahanani ngam njoi ho ya rohao au kezo ngatsungo jari maze banki za ngam ziwonao mahala yalai ngam njoo wa yabeha rahana mimi ngam njua ndo be yabeha na ndobi fundi nitimizie yende sekre ya mwana njori mwe sekre ya bili ili njo wasular maze dekrete nizifumbue rjo uzia ukaze dekrete izo nejoka utowa ze dekrete za mvundo ndondo yende sekre ya mwando ngamvumbuze sekre mbili ni njori maze dekrete nizi ngamtoreyo owatowa babu abwana zibwi imapesa nu kartujwa landa hubi kartujwa ndobi omnikao ngamtoreyo kanga bo 50 euro mru na mtwangala maze banki za hanyu nyide mlona ze agent secret ne ze banki za hanyu mali erdaras rezendo nzuwani rezendo mwali rezendo ngazija rezendo maworeri wa hamsihiri ritsoba liaze dossier za mapesa ribeshe serikali ya Faransa ritsozi tsanganya ngwajua we gozalaya serikali ya Faransa kwa tujua joka wazi maore riwa hamsihiri ritsotsanganya dossier ne zembapi za hema pesa mahala yala na urarumi ribali ye dossier ribeshe serikali ya Faransa watukufu wa Islam ilinendele yentsijorenga wakati mwinji shelenzi jombilwa tsirepete njo wasular maze dekrete aizo ngamtoreyo bofu amsubuti ntore eka na mtundeze baki za hanyu pia deze banki ziloko mori pia mtundo harimwe Marekani ne Europa ne Arabu eka mjo parsa erdarasari paro besho wa mapesa ya la Arabi Saudite memu enero au erdarasari paro besho wa mapesa Komori ya la Iran auri parobesha mapesa ya Jakomori ya la Katware auri parobesha mapesa 50 euro ya la Kuwaiti auri parobesha mapesa ya la Rabuni au ya la Chine au ya la Rusi erdarasa mapesa tupia ya ula Faransa ya unga kontrole wao ni serikali ya Faransa kabati mungu kontrole mapesa duniani hama Faransa kabati wandu wenza impose nji hama Faransa kema pesa ya unga wana problem Faransa joyazia Faransa ya ubloke mapesa ya Howando ya matajiri wauye kama pesa Faransa ya ublokewa wahambiloka ya blokewa 10,000 euro ranzi mruzilo eka utso verse 1,000 euro na 2,000 euro Faransa izonga mzijura haname mruparwa mruzi siwa uka verse zabari ubeshe yando yezila za yaje iyo 1,000 euro na 2,000 euro ngamzijura haname yesirikali ngamzijua ura haname ukana kabatsi hata infra ya erdarasa bari mwishi ya jibjibukash yedemana jibjikash yewanda wabi jibjibukash mjo uvurwa zero kwa hata mdota pale onrado babua maudu mitoto wa ya satse na nambe kash kato wanrandisa kwa isharanga bo kash weka jibjibukash yewanda wabi wao basi abo botoja wasatse na niwaambie wanuha abo botoja wanraji wasaidie ni wakaze kash wakatomdo babu kash waridi waroke wasatse na Faransa wasaidie mito wakaza kushu
Mitsordini wakaze kushu katemdo shangwe shwari ngabo kashi na hivyo toja wasatse na Faransa wasaidie ni wakaze kushu wakatomdo shangwe shwari ngabo kushu tse ewe shuo wa muda wabi wa kushu da hinyito vitwa hunu hata mrala te kaseti yili nsende hule nsi depense ze minuit ili njo utowaze dekrete yabo satitimizie sekreyo ne dekreyo kazemaliza hatu erdarasa ngasi makini erdarasa tsena ngasi tranquilire la lasi usiwa zemalizo kabatata enero yabo ya hibwa ya haram zemaliza erdarasa kabatata enero yabo ya hibwa zemaliza erdarasa kabatata mna enero wa haramu yabo wabange hauchamfu haurongoza uharam zemaliza erdarasa kabati hata mapesa abo ya parola arabuni kabata hata arabuni nyide mlona ze konti na mtuangalia garanzori redechi kabati mushkil na mwangalia konti za mju na mtuangalia ze banki za hanyu mwangalia erdarasa mapesa alanda na mtuangalia mju comparisa ribeha enero yala harmansi ya shara yala Saudia yala Ira yala Katwari yala Kuweti na mtorizia bofu tsimnikane ruhusa na mrizie na mtoyazia simnikane ruhusa sampusa kamto parsa enero ya erdaras ila arabuni ila Ira ila Iraki ila Saudia ila Katwari na mtorizia erdaras kabata ta enero ya paroro harma itoti Faransa imali atu petro wa Faransa erdaras zemaliza tu pia zoula Faransa nemana Faransa watuzizia dabo kaizo ngizo maliza halali sheka hizo malizilo na mushkila Faransa jokazi bloke milioni za mapesa nusiku nanga inungwa juwao Facebook Faransa ungwa dunga wao yema imamu walo Faransa pia ungwa kontrole wa zemalizilo Faransa zero hauzo ngazi kontrole wa yengo numsihiri wa hau Faransa mbilo kena ukirima lili arabu nije mpaka zemalizi tolo Faransa ungwa kontrole wa zemapesa yeni fehele nusiku ngara to milioni za mapesa na milioni za mapesa ngaziro ho Faransa zenda Komoro mapesa yao ngabo problem ya serikali watu tukawa yazia mkadabaraka ya serikali tukawa bloke mna real itukawa rizia za rogo hizo pia ya wajori registre harumwe serikali ya Faransa na wa registre wa harumwe serikali ya Faransa ukainu volontaire inunrongo za khair hizo mitide wambo njia Google uangalie kandi ngase ukaziti na mtonja Google mwangalie yeri registre wa serikali ya Faransa au kariti rogo yenya na mtuangalie ya serikali ya Faransa yengo fikiri mri ya registrar mwa serikali ya Faransa wewe ulalasi uhawati na ka kontrolewa yengo fikiri wonja mapesa watu na kwa kontrole yengo fikiri ufanya activity watu na kwa kontrole waundu walona ma agent secret waundu walona nrongo yewa jori registrar mwa serikali ya wajori ni ka ndongo vya hizo ekanga mushkil shangwa joka inuti mushkil wanuandu wajitolea ya volontaire wasaidia warikubali ya volontaire ya usaidia haina mrungu jitolea umzazi hato we mbaba to we kokwato haina mrejitole hizo ilini waswilie puwe na nzoni ziyabasa nijo waswilie puwe bati bakishana dakika 5 il reste 5 minutes ilini waswilo harmaze dekrete na nzoni zito wabasa hizo ze secret sifumbuwa zombili ya marmaze dekre sifumbuwe nzima ya babasa ngamjwari mwe yabili ili njo ujaze dekrete nijo utowaze secret ni tsambaze mbali je njo utsambaze mbali ze dekrete abo mjoka utsambaze mbali bofu banuraha aboraha mjoka utsambaze mbali dans quelques instants namnilindi mabititi na merangu ntimizize ze dekre zenraru sasa timize nzima amtimize dekre sabili njo ujar maze dekrete ntsambaze mbali njo ujar maze dekrete ni tsambaze yembali haya abo sasa jibu yese ye dekre ya mwando ye mapesa hatu erdarasa ya unga umakini ya ukadola rabuni wala kabata taujau wala sikardo para mapesa ya ukarja para ukayani yalanda kubitike karja para ta enero ya kabata ta para wala karja zimwa wala yokadola rabuni yotso la Faransa yabo msamwelewa nyide mjue mapesa umalala rahanami nyide mlona ze banki mmonao mahala ya roha wono mahala ya la ngamzujo rahanami sikarti namba mushkil si wandu wa khairi risaidia secret numéro 2 ni bezene de vite fin jo jarma de decretene jo to fatiha secret numéro 2 ya secret numéro 2 nanzo ni to wabas secret numéro 2
ngam ordone zemamba za herdarasa imana maudu dimanche ngarizi yawo zehazi za ho mwezi wa mars jerandise le 1er avril zehazi hizo haine mwezi sufanyata buhari rizia ngam ordone yo dekremide uto ya wagindi minde president wa herdarasa ngam ordone yo décret numéro 2 décret 2121 yo décret bana 2121 ngam ordone ze membre za herdarasa za Marseille za Nice za Paris za Bordeaux za Lyon za Dunkerque za Angleterre ze membre pia za herdarasa ngamwanzo mwezi wa avrili haina membre yabo wa participer mapesa menji plus rahana wa participer mwezi unu au mwezi wabera ngamwanzo leo monane maudu dimanche haina membre na mparani eka membre waka participer 1000 euros ou participer 3000 ngamwanzo wenjezo jumwa au kana yo decret wanazioni walugha mazenzi za shiara samba Senegal juziri wabesha ya 5000 euros ngarjo be ha 5000 euros tena Senegal ya he sécurité ya hawo ya he santé bofu valari wabesha 5000 juzi ile wahule shahula shango wana bezo ya he sécurité wanazioni wa déposer dossier Senegal ikawa déposer Senegal ilimna shioni ya doli ba 20% ya tilibe plus ya libe 20% wamba ukana wapuza 5000 euros basi ngarjozi débloquer zensuzi 5000 euros tse ngarjozi vya Senegal tsamba ngarjoni ko na zoni wa lo Maroc 5000 euros mkema kini na mnikele dzina bangarjo pose mapesa ngarjomli kane mapesa wana zio no wana zioni mlo Tunisie wana zioni mlo Tunisie wana zioni mlo Egypte wana zioni mlo Sudan enamna ramsaidiani wakati ya corona yandisa mwawona basaba hangarjo njesa ya Ramadhani inunga renga uzetwa mana riwonesi ukasufanya njema ha Mwenyezi Mungu kabatsi mwanadamu ujorizia tifanya njema mrungu jorifuma rife mrungu jonifuma yapwe wanruwa lise sumu nife yapwe majeshi wanifume nife shaukani ziyeza mguna mtume ntisaidie maskini na fukara na mnashioni utabiho raili shetwa shangungi shobo juu iyo muhali uqsimu billahi al-azim gami tayarini uluai na mbehe majeshi waniwe nife shantina uzia usaidia masikini utabiho na mnashioni na irewe tina uzia usaidia msihiro Mwenyezi Mungu yabu akatoka bati faida ya ukao duniani kabati faida ya ukao duniani mtse bati faida ya hayati dunia kabati ata faida kabati tena faida haizo wanazioni basi zentizo eka mwahajana haina mnuri mbesha ya 1000 euros wanazioni basi ngarjo njeze priaba ngarjo njeze sana wanazio nano walonga zija no walonzu wanina mwali ngarjo njeze bof wallahi alazim ikanga mina munjafa ngarjo ubeka mapesa ho malahoni ho wade nezirewe walekeze tumu ya Ramadhan ngazija nzuwani mwali maora mkinishatiribege madame mfaransa ngudirije yiho hako yiho mfaransa ngudirije shanga mwa ngazija ngari jura force umsaada wa hezirewe no wawani nema yatima ngarjura force misaada ya he Ramadhani ino ya maudwi ni Ramadhani ino randiso mwezi wa ekarido saidi ya zirewe zirao baba ngarjo saidi ya zirewe jana ekarido saidi ya wawade kume baba ngarjo saidi ya wawade 20 wakati ze dekreza roga leo sitowa mapesa ya wasuli madahubini Madagascar leo na wotsone dekreto sitowa mapesa tabana abyo kwa Madagascar na moto kumchini kawenza uze ya mitsamigudi
rambahiza yakayafe matsoyo maili yabona ngwanzo arejei tibe kama pesa komori tsabana mniko hao na mwende mwa wawone mboshe lewo yinu wojioni banda hede kreatolo lewo yinu banda hede kreatolo tibe kama pesa tiyabesheya yevomana mbaba wa hemoto wo uloyu sambana wa mbeshe moto wa hule biareje yelwendi ngamjobe kama pesa moroni na ima pesa hatu yoto la Faransa pia sekadobe harabu yoto la Faransa darasa garjobe kama pesa yelwendi garjobe shema na mshayendi kape ulo mbeli garjo ya bea ngamjoda mwa yarengo hao ima meriwa ya zie maprefe wa zie majeshi wende wa wabo shangarjo ya bea mzaze ulono wana mbwanku wa maendikape ngarjo wa beshe mapesa de lundi maudu dimashi lundi ngarjo ya be harinike yezirewe yizu mbrnede ya wanjomala hona be hele jeshi ne mapref ya wabohe mapesa yaferaha shangarjo wanike mapesa ngarjo wa saidi na wadobo wa shasida njo wanika na wauloya sabu ngarjo wanika haizo ilintimizie menuiti bwa tukufu wa khair Sbakshana 2 minutes. Sbakshana 3, de 3 à 4 minutes les abak. Il y a un décret dans une zireng. Haizo, il y a décret numéro 2. Il y a un décret, il y a décret, la monzoze membres za erdaras. Vanungare fanyo ha Mwenyezi Mungu. Heni sawa nruwa himili wa hashari. Vala Mwenyezi Mungu ngeravi na mundu. Vala zila ufanya Mungu ngeravi nizo. Unda ula wakati ya bidirenjeze force risaidie hakuwa komor watabi hao mtume sallallahu alaihi wasallam haram ya hadith bada alislamu ghariba wasayaudu ghariba uislamu wani saujeni haina nzo afanye njema ya zingaredini ya dungwa hashari ya uloya kazwandrabu ya menyewa ya zilo mtume hamba wasayaudu ghariba uislamu nga ujurejeye namna wakaya wandu wake basi yode namna rejea basi inda ila wakati wa Bilal ya kazi walebwe yambilo ya kufuru bahayamba ahad yeshuwangi nzima uresiste usubiri uhundera vya Mungu haudekuraje urejei ule hasara duniani na akhera madhamana wa erdaras mambru za erdaras ngam ordoneze mambru izopia ukasingar fanyo ha Mwenyezi Mungu ngamwanzo mwezi unu ranzima udu mwanisonana haina mambru ya participe 500 ngamwanzo wenjezo afanye 1000 wa participe 1000 wafanye 2000 wa participe 3000 wafanye 4000 na singarduzi fanya ze video ngarduzi publier ze video tena ngarduzi publier ngarduzi saidia uwatabi hao nane misihireze madrasa nezireo unda ula wakati ile njo wasulize dekrete heze 2008 unda ula wakati wa Bilal yakazwalebwe yamba ahad unda ula wakati Sumaya yambilo ya kufuru ya haraya ya tulwe shuma ya uloya unda ula wakati Asia mndumsha Firauna ya amini Mwenyezi Mungu Firauna ya kaumuwa yafe ya mtorture Asia ya resiste ya subiria yamba rabbi ibnili indaka baytan fil janna ni washie nyumba mbebon unda ula wakati bo wazati unda ula wakati bo makoko unda ula wakati ya bidiri renforce zenje marifanyao yinu test Mwenyezi Mungu nguri la uzo yinu test mngunguri la uzo ya woneka ngarifanyo hai au ngarifanyo ha wanadamu ekangari rawo Mungu au ngari ro wanadamu basi nu test suwari ganye suwari tiganye karna ujwari fanye zenje marije karibu na uganye rizi ekangari ulo na ruloya ngari chamfula una chamfulwa maudu na wali wa majournalisti wa wandi soli warangu hale Mwenyezi Mungu andi sobenu wa walibawe mapesa wa hezao harumaze rezo doridea na urivumbua Mungu andi sobenu wa ze dossier Mungu tina zimshindao aizo hautimis sikanzani mwambie nukana erdarasa na renforce sena rengeze ri renforce wa mwezi ujao unu avril le 1er avril haukaze gazi za ho mwezi unu ngarizia maudu shabo izonde ze mambo riziao shamru wa erdarasa nzo participate buwe milango hata maudu manango shonga bo wadadze walombo ankura nzori wabahize satsimbuliani mndukudo twawe masiku yale yanijulize bofu sibuwe milango kabatiza uria usaidia njema kabati na risaidia njema rulo hedi simbuliane milango emwana mshola yabe mindu ola yabe ziungo pia satibua ngaranzori rimnika 2000 ngaranzori rimnika ya satel ye moto la ye mindu mono le hani kwa 2000 na borizilwa lewo na borimnika
bofu rizilwa na vori mnika 2000 yemotola mumbatu mmono video yemoto mbatu yazimbe mindu leo rimnika 2000 euro mziwono rimnika 2000 na vori zilwa rimnika 2000 euro ngarjo humsovete ye 2000 euro kejatosha nende ya hule biye motola elendi da ina mbaba humzaza ngarjo wabesha mapesa tsene mardi wapashie wende wafanye treatment sindawo basi nano walonzuwana no wawade walo sima yanzuwana watu ujwa henda esho shauso watilwa ze sondu walo anjuanzuwana ngarjo wasaidia nano walo mwali ngarjo saidia aizo watukufu ya watikanzani mwambienu kayo de dekre na rifanya ukangarifanywa ha Mungu kabatu jo rizerti saidie mndu ndugu ndo jwabe hejeshi wajiwa riua au yabe hemajesho umalahoni wende warengeze malizo abo hema yatima no wawade watunikiwa au mndo yarengeze materials jondo misirini mrazi ya riua kabatu mushkila mndo nani weni kabatu mushkila shaukarizie eza mnguna mtume ritisaidie irewena maskini ashe embabiyo yabo kabati faida ya ukanamu fundi ngamtimizi tiwaswilo harimaze dekrete njozia ndoni samihi tiwaswilo harimaze dekrete nizie mjorenga quelques minutes banu 3 à 4 nivumbue ze dekrete za mwiso ili njozia nivumbue ze dekrete ili rjozia bwatukufu ikanganyi yabo waislamu wa imani wa jamalif ikanganyi yabo nyonsi pia wa imani ujojoutiye jemu yaho kabofundinga sivan veza urinike rjotowe fatiha rizie nimnike nize dekrete zonne au kati mwambia nukana inuti darasa ya Sheikh Jibril au ya fundi Jibril inu discours ya he president wa he darasa inu discours ya he president wa he darasa inu discours ya he president wa he darasa ngamtowo ze dekrete buwatukufu wa islamu wa imani wa jamalif ngamtowo ze dekrete buwatukufu wa islamu wa jamalif décrété numéro 1 décrété numéro 1 décrété numéro 1 ngarijobuwa restaurant sihale yabo moroni ya he daras ijodo tsanganyo wa jufumo no wawade akili webalwa wenda wefungua yabo maharibi ngamjwenda mwepuwe mbehele jeshi wa itsambazi ezahenga rojo hibuwa ava ya he Ramadan moroni yo décret numéro 1 décrété numéro 1 garjobu wa restaurant moroni ijokazi wa restaurant erdarasa mzuwani ngarirango wa wade no jufumore wata restaurant wehila shamoroni ngaribu wa restaurant ya hatu ngamjube he polisi waje wa itsambaze jenamna ya Qur'ani ya tsambazi warmo musabaka yo karna ushinda ruwane na serikali sikartina mfuza uwane na serikali kari sera serikali ngena jeshi serikali ngena majuishi ngena maprocureur ngena prison kudwari ngari funga yo serikali sikardo da serikali sikardo toria serikali wala karja toria serikali singarfanyo njema ngarsaidia wandu watabihao be sisi wandu wa siasa mtsiri tonge mritari mwe siasa imaneka kama tishua abo gamjuri vura ndari mwe siasa ilirida iliyeza Mwenyezi Mungu na mtume ngamjuri tonga mrijudisari mwe siasa awi yo ngamjuri tonga kamrizili iliyeza mgune za mtume tisaidima maskini ya wakati kama tishua ngamjuri ntari mwe siasa wakati ili ni hunde shua nijo usaidia maskini njo wadaili awakabanga mifundi mnizilili aizo namkera mtsilizilili dawa bahanga mifundi mnizilili yanga mridharawo kasiwa ndo ederasa ngamroneo yawe karundu kabatishwa ya usaidia maskini mafukara ngamjori pusari njari mwe siasa nawe kari njanga ndo mushinda na mwe siasa aizo mtsiripusa basi tsondwa siasa mtsiripusa njari mwe siasa basi kartina bezo ministre alo president shekaru no dini ne zamgu ne maskini mriblocker tuwasaidie yabo mripusa rijubari mwe siasa ho mtsanzani rjo wasaidie rikene pouvoir rikeneze mvu nezimwali ya shindari wasaidie aizo mtsiripusa njari mwe siasa basi tsondwa siasa aizo yode décret numéro 1 gardo buwe restaurant yo moroni na bon alhamdulillah hire hamba si uzifani yabo minga mtangazo ranzida ba yabo na mtangazele jeshi
mtangaze gendarmerie mwambie maprefene mameri wajendo watsambaza ye dunia ngwajoja waone ukamtsambaza wajufumo no wawade watile mbahi basi shanga rujohiwa ngarujohibu wazensuzi jawo inshallah taala yizabakabo zaha sigara johilekeza wajufumo warengwano wadingwaju tsenenge jwanzo erdaras restore erdaras yo decrete na mwende mwabele jeshi ne maprokrari wende watsambaze ye dunia waone ukamwende mdungu wajufumo wakaulamba hindu mwende mdungu wandu watsona zakili wadungu ndawela mbahindu ye dunia wamone yo de decrete wandu decrete numéro 2 ye decrete numéro 2 enda ibe decrete numéro 2 ze materieli za erdaras decrete ngasina materieli za l'hôpital ngasina materieli za l'hôpital zisazi unjili wangizo Marseille watsina mbatabu wandu waono ze video ze materieli hizo ngasina materieli za erdaras hamali za hatu wandu walio Faransa yoke jala mala hundu wajizo mali za hatu sisi ze materieli hizo ngasina container mbili ngasina ambulance ngasina magari manane 8 voitures ya erdaras magari yao ngaranza urisaidie zirewe na wawade magari yao yado wasaidie uhundamendo wahila magari yao ngaranzori ninke yesha mashahe zirewe shangazija yadofanya hazi taksi ye wasaida mbaki ndu wahila rinikenzuwa ni yesha mashahe maindikape yidofanya taksi ye zirewe wende wanziwa haina mwezi wa dunda mbendu ya wahila ngawo nzori yabe hena mwari risaidiyesha mashahe zirewe ni maindikape haina ndu ya wani kwa magari maili iliwa kudofanya hazi ye zirewe wajuokana haina usemeni mrungu ndomba hindu ye maili lezima ilongari nikawe itihadi al-Qur'an wala wakusome Qur'an deshama shausoma Qur'an shahowa komo rambo itihadi al-Qur'an lezima ilola erdaras magaringa umanane wit ngariti yao harimweze continue ne malalao ngasina izo pia ngasina ze dokima za hazo ngasina ze dokimo mahalaraniki wazo kaborani kwa rimwe la pitalia nimu kaborani kwa rimwe la pitalia tijinda hubini kaborani kwa pari kaborani kwa valansi izorinikiwa ofisieli na la pitali za shifaransa zijulwa izo la pitali za shifaransa izo katsula Arabi Saudite izo katsula Iran wala Iraq wala Qatar izo kaslo Faransa ranikiwa ni Faransa zila pitali zilo Faransa warinika sisi erdaras rifilme zenongo izonga rizijuwao riwoneze video zetapirula ngizo yapo ngabona magodoro nezitanda ngasina na scanner tsena ngejohuja isangiyo pari ngarilendawe wasuli Marseille scanner ngasina scanner ilo pari ngarilendawe wasuli Marseille scanner ngasina na materiali za sazilo yapo ze conteneri zo decrete numéro 2122 yo decrete numéro 2122 ngarjoba hizaze conteneri zo usakomori bofuzi tsende ngarjo uzibahiza usakomori ze conteneri ngarjo uzibahiza usihakomori sisi mamaskini kartsina mvu sitwandu wa siasa sha mtsirengeze conteneri za hatu mtizieze conteneri za hatu hola dua wondo wasu ya wahangu mtizieze conteneri za hatu hola dua mtirengeze conteneri za hatu mzinika jeshi au mnika gendarmerie yondo wasu ya wahangu ngari jobe haze conteneri ngaribe hawe conteneri karchuzi hansi Marseille ngar johandi sotiye zindo armaze conteneri zentsibuzi jawo ze conteneri zifunge ye retard de kezilo pari kazijaja ngar jozibea yedem juwa obu atukufu wa khair ikanga mzizi yao hola duani ikanga mzirengao mzilatse
ikanga mzirengawo mnike majaisha wa majandaru, ikanga mjoka utowa dekrete maprefe na mamera wa zirenge, za hejo zirenga na kedhomana. Yejo zirenga na kedhomana. Bof, amrepete, yejo renga za kontineri, za hea za ambulansi za hatu, ni magari ya hatu manane ya erdarasa. Desho waroha artikli mahakama. Kamjo juwa mtahe majuiji mtowe artikli, mwambe Jibrilungu yilwa magari manane, kamjo juwa. Kamjo juwa mtowe arete, fundi Jibrilu natsawa yafungwa, nguyilwa ambulansi nraru, kabati mushkila. Kamjo juwa mtowe dekreze, kontineri zinu ziremwa mnada, kabati mushkila. Izahe ejo zirenga na kedhomana. Ejo renga ze kontineri za hatu, na kedhomana. Yonde konseini mnikao. Garjobe haza kontineri za hatu. Izomali za hatu. Jojo rizigarde Marseille. Shaizo karjazunjila Marseille rizigarde Marseille. Izo rizunjilia risaidio wa Komoro. Yao magari ranzo risaidie zama za handikape Komoro. Yao magari ranzo risaidie ma handikape wakenembeza taksi zido wasaidia mbendo wahila. Izo ambulance ranzo risaidie zela pitali. Iyo futei rula ya usaidie zirewe wakene futei rula wadokanti ze wabalia yerewe utujwa henda ya kensi yende ya bosingar dozi beha kazina uola Marseille karna uzianti Marseille wala kazina uluzulwa Marseille ngardozi beha Komoro inde mjuao nganyina jeishi nganyina madhamana sihum stehini sikardo njaze ndongo za hanyu karja paro mdeyani kamja paro na jabano na dia presida au ministra au deputy au kamja paro nuna mekado njaze ndongo za hanyu wala mekado mdeyani shangar mtahoni mribule tranquilize ndongo za hatu risaidi yao baninga mjoma alema pesa roha aizo ngardobe haze kontineri hizo ngardozi beha ngamjio garime dekrete numero 3 eshele bati bakshana uniminuit njouzia watukufu wa Islam dokana ngardobe ze kontineri hizo tsena ngardozi beha yabo mruna ke dhamana yatoweze amri ne lejeishi ne maprefe ne mamer warengeze kontineri za hatu wazitambaze au wazirenge wazinike wandu sha mruna ke dhamana ezijo uhuja mruna ke dhamana ejo zirenga numero 4 numero 3 decrete numero 3 okatambangizo nne decrete numero 3 lewe bidini hadisi ndamino wazeye wa Marseille de manotablu no wazeye wa Marseille madhamana wa hum sihirimhu wa jumwa wa huwa Komori wanzo wa Marseille wazee wa hatu wa Marseille wafanyeza hao wajaza hatu wafanyeza hao wafanya mitango ya hao hata wahulu yetere waihulu ha 200,000 au 300,000 euro yotere wasa waihulu wa Komori wa Marseille wanzuani wangazija wa mwelo maori wakene msihiri jeze kabila zilo Faransa Komori ngo unamsihiri mtitu wa mnashamburu ngeone sauhaya wa Komori kwa tundra bahanu watsanganyihana kwa tundra bahanu watsanganyihana itongeze wana hatu ngwatsungo dunga maafrikezo ambao wadungu wa Arabu hauka kartina bahanu wana hatu wa unjiliana kartina msihiri ushindaru unjilio wa Komori msihiri mhu misiringo Faransa ngiyo shaino ndungo wana maendeleo ya hao heno ndungo wone comportement ya hao heno ndungo wone culturel ya hao wana hatungwa tsungo kawono Warabu Misiri warengeze comportement za Warabu wakanda one ma Afrika warenge ma Afrika wa walola wakanda uno Warabu warengo Warabu wa walola ngebidori kana msiri watu Marseille wa huwa Komori uke mhu ujoka na heshima na daraja aizo ibidini hadi simino waze wa Marseille leo ngwajoni samiha mtsaho samaha au kale wenda bonazalwa leo le 20 mars leo wenda bonazalwa lazima nende harumwa mna saloni au mna kwaferi nedena jilekeze ndondrondo ni jilekeze mbabi wana ndevu jilekeze mbabi zenyile nitie mna kostumu mwema ni jilekeze ze madamu shele mndu mshango ya niangalie ya wene ukale udosuko mndu mangu ya zalo hantini ya mna haiba hanlekeze zambabi ye vizaji kati hamafundi wa hale shange nouvelle fundi aizo mjuni samiki nyi waze wa hatu wa Marseille ukemana na tuwa hina hadisi mina nyilewo rahadisi raonana rahadisi ze programu
leo ndo suku nazalwa tikande njilekeze Zimbabwe njilekeze ze madamu wani wone uka nrumangu leo ndo suku yazalwa ha jilekeze Zimbabwe hanlekeziza yantine mbatu rumbabi mimrumsha aizo yabonga mwambi yo wanru mazomana ngamjo hunjuliza leo masiku hondra maudu ikama udu bomtsana ngamjo wahi riu parisane inshallah utaala na mnijuliza ikama udu dimashi ngamjo wahi roni riparsane bomtsane karswali ya dhuhuri rihadisi erdarasa ngarjo usaidia umsihiri wa wandise erdarasa ngarjo usaidia mapesa umsihiri wandise ikarishindi ngarjo utimizi karja shinda sababu msihiri usa wandisa zenema ngazjo huchi yonde dekrete numero 4 yengarjo ka usaidiaje wakati doishilia nano wandu wao mitwambia ze mamburu za he erdarasa haina mamburu ngwa joba lo msaada wa hawo uje iyo basi abo msihiri usa utimu yengo no mwezi wabira rarumia 100,000 euro wo mwezi mzima nabo karjaka na projet Marseille wala Paris yode erdarasa rumia 100,000 euro wo mwezi unu deja risarandi sarisar wasuli ndrongoza 90,000 euro ribega hula 5,000 hula 3,000 deja wanro bagiza zentuzini wawade deja sar wasuli 90,000 euro watsina ya wojo kanza to welo ndi deja ngarjo ko wasuli 100,000 euro fatuz ikati tangaza tsambia ze mambru pia ka haina mambru na wabalele funvuaje riwaho msihiri wa hatusi wa Komori wa Marseille yongo ajo hujaze mambru tseno wadzadze ngwa funga shana mboda tseno wanasho hatungo funga shana mboda tseno walo mijini Valancini mungu ajuba la wasihe Marseille tsena ngwa juhe erdarasa tsena kena uretare yo tsowa hoi hijuhe direct aizo yonde decrete numero 4 sarenge dekreukana ngarjo hadisi da sino wazaye wakaobidir hadisi leo ngwajo unisamihi ngwajo hunjuliza ekaya maudu ngwajo hundra wakati mwananyasi turamu au jojo walio Marseille tundo walio lioza mjejimba na wasashadi walio Marseille ngwajo uveza watsanganye wala waze wa hatu ekawa hundu nafasu kamaudu na wanjulize unsujojo wakazara ndefu maudu na balanja zijua na wa kontakte ranzi rijue kangarjo shinda riwonane rihadisi rijue enamna umsihiri wa ujoka hanza ufanyiwa basi sisi sikartwanza rijere msihiri karna ujere situmnikani zenrongo mfanyi na mtotsa hale shirika mjokanza liwage sitotsanganye mapesa yaunga lo Faransa yaukatsula rabuni ngarjwe sharia sha Faransa haina msihiri nganzwe mapesa ya lai Faransa zongari zijuwao sufanya majilisi sihanze oke mapesa anu ala majilisi ya mabamana wa msihiri ngwa yabo sitwe wanike mapesa waendeseze habari wafanyo msihiri ya mapesa lo Faransa sitwe tsanganya Faransa ya ukatsula rabuni ye mambru sitwe anziha inuri wonana jeze majilisi liko ufanya rehundu 20,000 rehundu 40,000 baidi na mnardu fanya mambru ni jambandu fulani yunija na mbendu fulani riunjileri jokana ye msihirina wandise wawa حتى مبكدا بواتوكو فنغرجو هنانا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما زمامبرو za erdarasa zilionne za tsuwahi za vumbulwa za participe zentihuzinu njawahi na zivumbua watujoha usiu wajoni samiri nane mambru ila waka wa participe ze 5,000 euro njawahi na vumbua ye madzina he mambru au kale wati usiku wa vumbua mambru leuti usiku wa darasa shale zina la prezida erdarasa hakautole ya diskuru ngari shukuri yao ye plus yake 8,000 personnes wakan direct Facebook ni wandumlio YouTube ngani mononi ngani plus ya 3,000 personnes yabo sonti pia ngamonokana ridepense 11,000 personnes ikawo mkauridunga ngamono msamwafishe nyimlio YouTube mwafishe plus ya 3,216 mjihondra wa YouTube en direct nyinyi mwaka ya Facebook mka ya ndongoza 8,000 plus yabo izo zidepense 11,000 plus ngari mshukuri yawoni nejitihadi ne imani ne baraka ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ألف بين قلوبنا ربنا لا تشمت بنا الأعداء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير
بغير حساب ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وتكفوا نرجوك هرمادو ويمسيه يا نصف شعباني مسيه يا بركة يا كبول الدوا نرسمه له مذنبي وكبالي واو ونكوم رزقي منجي مرات جودي وازا مسيه يا نصف شعباني نجوك يا نسمدي يجاو هرماز انتزينجي عربي سعودية فرنسا msufumba komore ukakomoroto loka na retari shoharumwe dunia kamili zentizao nze Faransa neza sharab ye masihu ya he nisfu Shabani ngeijoka ya ndele 27 la marsi yonde samedi jao ngarjoka wazima harimwa dua rilalikeze fami au kahina mrungu jo tukufu he nisfu Shaban haina mrungu juo ikabuli he nisfu Shaban haina mrungu juo kusukuwa mariziki menji na umri na bahati na khairi na kabuli haina mrungu juo nisfu Shaban rijeri kayo sikuo harimwa ventueri rijeri kensi riwombe dua Mwenyezi Mungu arnikeza khair arnikeza baraka na maisha mena unono ngarjoho nano harimwe darasa maudu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.